أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Yesusum kendini eka se efa maka inkunim dine ho na sade si ebra maka na no honsem na etwago na emunsem ka ho na etise yi ebini saka trose abra Abu Sufyan ne bedru maka no abra obehunu Nyankopon ye nasrafo nso mutwamu ewo nanim no sabra muslim fo no modruzi tuwa ya bia bese kwensini du edifri maka na echidifo no bi na wonu makodru onum dada na mo etwen komjeni sallallahu alaihi wasallam amane ba se echidifo ni nyina ebehia mu ewo komjeni sallallahu alaihi wasallam ene ye ne akofo no behia ebedru honomo na diaba ko kase komjeni sallallahu na wate na frumu keswaso na Hazrat Abubakar and Hazrat Hussein bin Uzair entem na ono so ewo Hazrat Abdullah bin Mughaffal ekadi tujase mehunu komcheni sallallahu alaihi wasallam ewo ada munyan kunimde wa makaso na ote frumu so na no kenkan suratul fatih na we Bukhari ensemka Hazrat Anas ekadi tujase komcheni sallallahu alaihi wasallam abro ra makano na manfo ba ebesrano na ahobrasi mu no komjeni sallallahu alaihi wasallam na niti eka eye botono ana oteso no ene se ndebia no oteno efa baako na niti eduro no mabra oduru maka no na obobotire tuntum na ne franka enso tuntum bimonso ekase na o franka ketuwa bia na eyefita ojina ozitua eno ojina edom no anim na abra hunu ye muslim fondo do no na ayete se de na bodu se eyaka eye ne boto no ese ne ponko ne hono enam ahobrasi nti na komchini kase o Nyankopon dan kwa ma abrabono ene abrabopa na we o tre na hu brasie ano danedi na Hazrat Usama ene jinachi ono ena ewo muse na Quraysh akendi fono ene Banu Hashim fono so kan ho de nanso no eye na kwa na wajan man kokoba ena no man jinachi kumji sallallahu alaihi wasallam maka ya bosome Ramadan bosome ne de to so aduonu na bra odru onom no na awian apeja kakra boshe mezali islam kadi tujase wono mo tufu na kopon yi wono kro mo na free ahobrase gina bremu ene ba sa anso na ta bonsam ne nkrofo apeja wonom no ya na awmasuo ewo mu yehye abra komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene kunimdi e o makaso no
or brain it yase in or the tea ebo from I was a quine no aswa now brain it yase now didn't able to form eo abra na all call or yell emo or maka hayai and I want a poor no eo quine biaso no more yen about sapasapa abra o hunu jinabre a na we free maka any jinabra na say ura makamua Nana Comano and I would tell you pa the motor for Nakopon. Now the name able to form a Brasi for a Nasi for the minor copon. Bia or Tana or Macam did about Abacosi Musa, bro, Mubisan safe on a betanano. Abrano Abain Macano. Kumshini Sallallahu Salam Eka say. Ana akil wenya oja japadi bu echira mayan ewo maka na akil oya Abu Talib eba na oji Islam etumu ansa na omu ebe Yehudaybiya na omu kase ansa na ebe bansano na waton japadi ni nyina afi kumshini sallallahu ka se metna Khaif bani Kinana biya honum biya no Quraysh fo no ankasa eshebo se mo any ye in network bia nti o ka che chiti foto mu nyina nkohwemu o se sada no na me ka won mo no mo e ka komshini koko Muhammad sallam ho da o ye nya nkunimdi o maka ye wura maka wa bra na me so me e ka ne ho na bia bi mi se komshini sallallahu alaihi wasallam o jinai na o ye na se for the motu fo na kopon na o hwe be bia na o jano no ka se o jabe we ene bia o se be ho adwa bia Quraysh fo no abra na o mo e po ye no ono mo e shebo editi a Muslim fo no so ada jabe o tu fo na kopon ni jino ka se sabra no me kai adia meti edifi komshini sallam anu ebrebi o Madina o ka se ne nkunimdi o maka so a me baby e kwakobo ho adwan e Khaif banu Kinana na Quraysh fo no na wono mo e po yen na wono mo aye ataso se nyade o mo ebeto afiri ho no mbeton na mo emme e bambo bia no mo ne yenkwa wade nhihye bia mu eche wo mo ehye wono ma wono ekotena Sheba Bitali basase pata no so enhye suo mu eba bakosemfo no etro se komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na opese otena sa bia ho no mo sede be ya obe na sefo de motufu na kopon na ebi mo nso eka de tuja se we any sentia komshini sallam efas ebo sapono ebi mo nso eka se no mo ss ko betena efie bi e wo maka enye onu ni fie na so no komshini sallallahu alaihi wasallam anyantum na okase enya dia mewura efie bi mu Hazrat Abu Rafi na miya ninje no pa enso echire komshini sallam sabia ono mo na ne ho kafo na ka ho no de o kan ho sabre no Hazrat Salama eni Hazrat Maimuna otufu na ko poni nji won da empaye bia no komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na odnani echire Masjidul Haram komshini Hazrat Muslim Maud aka area tuja se abra komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewra maka no manfo ebisa no o nankopon komshini ana obetina ufie na oyano se ana akil ono no komshini no wafase no oja efie bi edemayana ense komshini sallam kase o tu amantu ni we no na bushafo na to na japade nyina etino na se oni bia e o maka won mo betina komshini sallallahu alaihi wasallam eka se ye betina Khaif bani Kinana hono mo ya sase pata Quraysh fo no ene Kinana busuako no wonom ebopo na omo ede omo se ekwa pamu se Banu Hashim ene Talib abusuafo no se wo manfa komshini sallallahu alaihi wasallam amre anaso mampono a enya de ombe ware e wo mo nya de ombe to bibia so de afiri wono mo nchen na apamwe eso no komshini sallallahu alaihi wasallam ne wafa Abu Talib और आपकी जमात के तमाम अफराद
ene na busu yakoni na yakobo mu adwa e wo hye babi talib a hono mo tena hono mo enna miensa na chese nioma mu enfie miensa na nioma mu adin pa ko mse yakopon twitwaje wono yen hye se de komseni koko mo sallallahu alaihi wasallam na dwene pose obebo ne wadwa wo sabia we na hu hia yi pa na sabia no ena makafo no ka se nya de omuni komseni sallam busu yakuo no ebenya apam asumdwa apam bia kopem se omode komseni sallam no ebebre wono na komseni sallallahu alaihi wasallam no enso eba makabio enso bebo no wadwa wo sabia hono no ano ka chem atse de o ka chem makafo nje me maba bia na mo pese mu hia me no mo kan kire me ana se mu otumi se no mo be me basabasa ya na we ene sabia no mo no na mo pese mo kire me na mo pese me nkrofo no nso ebe kire me na mo de me abremu e wo sabia yi nanso no se maba enya dia meni ma usu yakuo no kwa chidom enti na maba na emumu no arabia nyina ebo me chidom me nkrofo no enya dia omode ma ama courage fo no omode me aba mo nchen ye otufu na kopon kon atumi nti ene dei aba na we ere da ye juada sada no ano ena komseni sallam o free thor bodaini mu a oni azata Abubakar ene pie free mu omudi omani kire Madina na sada no a na wa senechi e free thor bodaini no ne ni kire Maka no ka se o Maka monda makoma so pa ede buru ekuru bia so ewo biase mu nanso no mo nkrofo no ema me ho kwan ema me ntena ha Hazrat Hani bint Abi Talib ekadi tujase abra komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebon hueja e o Maka esro chefa baby no me kunonum abusuako mienu abusuafo mienu amfri banu mazunfo ba menchen menua be ma Hazrat Ali enso eba menchen be ka kire me se me na medinse sankofo mienu emekun won meto me fie epunonim edema wonu mienu abara na maje omo hosum ewo mu na me komsheni sallam nchen ewo Maka na me koye no me wose na ohuro ne ho ewo adia ye tumi ohuro ehu mu na ne baba Fatima enede entoma etwa sabia wa hia o tese okata sabia hono na owie ye no komsheni sallam asori ye 8 rakat afi komsheni sallam edneni etire me so no ka se o Hani na mishan ka odi enti ena waba o ka de esi e de tire de fa Hazrat Ali ho ene sa mema mienu no Hazrat Ali no pezo kumonum na me de won masie e o me fie komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se obi bia no o ma ne bambo no me so bi ma ne bambo na obi bia no a wo no wa ma no asumdwe no meso ma na asumdwe so eteneni se yekum sankrofo mienu no eteno komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se Hazrat Ali hwe na wankum wonom sa emai na wonom se abushe kofo mienu no na wonom Bukhari ek riwayat mein hai ki Abdurrahman bin Abi Layla Hani nabusuafo edefa ne kunu abusuafo mu obi nso ebisa se obi ani wono mu a ohunu se komsheni koko Muhammad sallam asori ya ye no anopa ekọ kakra no chese Hazrat Hani mko na si ohun ye obi bia ni wono mu a waka ensem ede afa ho se ohun komsheni sallallahu alaihi wasallam se oye asori anopa etwemu kakra no asori ye na ye Hazrat Hani nko ansem ka we na edede nanso no komsheni sallam ya de na oyesa asori no a obi fufuro bia ehunu biu Hazrat Hani kadi to ja se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatah Makkah ke din unke ghar mein tashrif laye aur aapne ghusl kiya ebe srame o Fatima kadano na oye rakats nwotwe osi mi hu asori yete saada nanso no odni ti bo form esori pepepe we ene de atro e Bukhari ngumemu efa raka nwotwe no e wa asori ye hu komsheni sallam no edim de fo no aterete won majene efa asori kro hu ebi mu eterese na ishraka asori no anopa ni twemu kakra na awia na ebepie ebi mo nso eterese na ye asori a awia no epie
ebi mun so eche asori we na asori ye nkunimdi asori na abere bia no mbenya nkunimdi ewo asase bi so no na wonum eyesa asori no ede ye na ase ede ma otufo nyankopon na we so no Islam ahemfo no wonum eche ase eyesa asori ye nwotwin na ebi mun so echire se edu anadwunu e o makasa abre no a ne emu ode mpa ne mamu ode na komsheni sallam oni mere kura anti no ntumi enye tahajjud asori no etina komsheni sallallahu alaihi wasallam no ye na anopa no emu na na mwenti ema mentem nwase bi efiri ho no mo se ure free tahajjud asori no a obetumi aye 8 rakats anopa no abre ewia ne epie na Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ekari tuja se komcheni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka se obi entumi anye tahajjud asori no a ommomodin so beye sa anopetwa mu asori ye ni bi na se oyes obetumi aye no e de ahye tahajjud asori no anan se wantumi anye tahajjud na krata chokoma Amir Abbas Ali boshe meza ali salam etro se Brasifo we edi control se o se suban ketenketi bi won ato so ye jumapa ketenketi bia otumi ye se de o ye no nkane o se otwe free enwoma bia no o ye bibia bata otufo nyakopon ho ewo mu anase odi bi foforo eberu Islam enya dia ya da na di se komshini sallam na da bia no o ye sa asori a fa anopa etwemu no nenye de bia no ye no dedi se tahajjud ni twemu a anase so firi akwanto bi mu ba e no ye sa asori no nemu no se ebo modne sa bere bia no ye be ya asori e de a chotu fo nyankopon no yesu na o so bia bo modne se obe ya asori no abon pa ye no de ni mabutu fom e wo tu fo nyankopon e pono no e no yesu na ye kronkron pa maka ede afa komshini sallallahu alaihi wasallam abra ora eye Masjid Haram na okoye tawaf komshini sallallahu alaihi wasallam otsina na patemu eda baako afi ofre so mo de kaso anafunu mo ne beba na komshini sallallahu alaihi wasallam enso no na echirifo na twa komshini sallallahu alaihi wasallam echiabra ofro na funu mo no na hono mono na emponko ahodo eba ya omo edidi free khanda medical si hujum na komshini sallam etwemu wonchen na Hazrat Abubakar radiyallahu anhu na oka komshini sallam na komshini sallam na okasa ede acha Hazrat Abubakar Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ekadi tuja se wo kunimdie edano maka kunimdie edano abra komshini ko Muhammad sallam edina ni ebura maka every kada abotan no hunse emano na wono mu esu etiete mu edi wone womo enkata ebro mponko no animu na komshini sallam ka kire Hazrat Abubakar se na Hazrat Hassan bin Sabit eka na wa ka nwen sem bia fa ho Hazrat Abubakar ekin kan sa anwen sem an ntire mu eni sei ebetunya ba se mahwere me baba se anka wo hunu asa asrafo no se wono mu epede futurete sa na asrafo no wono mu ebo hyehyema ewo kada na emma no wono mu de wo mu butiri na ejina wono we eni infonyina ebe no kan ho asemu ewo anisemu na Hazrat Ibn Umar Hazrat Abbas se o maka se nkunimdi maka nkunimdi dano abra komshini sallam o wura maka no na abusum 360 na ewo mu na Hubal na kendini wo mu Saf eni Naila na omonso bia na manfo ekunkum wo mo afare bomwa komshini sallallahu alaihi wasallam na poma kese bi ewo nsem na abra bia no a obetra busum bia no
na ode pumana bono se kulja al haq wa zaqa al batil in al batila kana zawqa no kure aba na intro etwemu na intro dwanin tempa komshini sallam obeduru ka ba nin chai no hunu na ode eye ode oben eye Blackstone no ka se Allahu Akbar na muslim fo so etiemu Allahu Akbar na muslim fo no bo takbira man ko ba se na akwai ce se makanyina no ejeje Allahu Akbar ko pim se ko jeni sallallahu alaihi wasallam e ka che o mo se o mu entwa so ana so mu nyedi na abosum so fo na bro mu hunu de ko so yi wo komjeni se na chidi fon die no Muhammad bin Maslama na nefunu mu bia okita no odin eba ono so ebe ye tawaf na bro wie ni tawaf no nefunu mu no o sorry free no so azati bi no mareka de tudwa se na ye nya baabi a ye no ye behunu efunu mu no e wo aso de ni mu hono mo enti na efunu mu no mo de wonum epie Hazrat Muammar bin Abdullah na ono no be fa efrumu ndi omoko asas pata so omo eko hwe omo ho baba ko se efrumu se komshini sallallahu alaihi wasallam Hazrat Umar bin Khattab wo makan kunim de dano abrana se onko ka banimu na onko yi efonyini bia bosom fonyini na kopim se omu yi efonyini bia firi mu no komshini sallallahu alaihi wasallam wa maka ka banimu mpo Hazrat Ibrahim ni Hazrat Ishmael won mu fonyini anebono oyi ana eyade amanfo de to chacha na yewo abosom non so enfonyini ewo kabane mu abrakom shini se salabe hunu se enfonyini ahudo yi no bompaye se otufo na kopo ensei sha abosomsumi na wonum enimpa se Hazrat Ibrahim ene Hazrat Ishmael alayhi salam na nyadi omo sa se omo CCC ana so moto chacha etesa na komjini se salam odru makame Ibrahim na oyera kam yenu ewo hono mo na fe oko zamzam no Hazrat Abbas bin Muttalib ene Hazrat Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib wono mo ede adi etumi disensu bre komjini sallallahu alaihi wasallam na komjini sallallahu alaihi wasallam enso enu munsho ni bi kitansho na chirifo ntempano wonum ebe soso nsho no ano mu edigu wonum anim abosomsofo mu hunu we no ye wonum wonpa no mu ka se ye ni ye hunu anase ye nte emfa oheneka se bi hu krada enkonimdie etiri no komjeni sallam esre hubal bosom no ye be sei no na bra bosom no ba fom no komjeni koko Muhammad sallam enso ejina ho ehwe na Zubair bin Awam ekari tire Abu Sufyan se Abu Sufyan hubal ya sei no abra o kaize Uhud na wono o tire se hubal ena ye wadum Abu Sufyan ya no se Awam eba sansem ni nyana manin twemko इन बातों को अब जाने दो se mabehunu se ankanya me fufuro bi ewo Muhammad nyame no achia de esi enei ankanya de a betumi sikra इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा we chin kumjeni sallam etna kaaba no ekona baako na fotwa no sha za Abu Hurairah radiyallahu anhu ekadi tuja se Fatima kadano कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम abra komsheni kuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam etna se no Hazrat Abubakar radiyallahu anhu onu sujina nchen ana chese we na kodie chese oban ho ba za tumar ekali tuja se komsheni kuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewra Makka afi ano mo Fatima kadano na Hazrat Usman bin Talha Yusmano se obekwa ko fa kaba na safwa ediaba Usman enso ekoye no omo yeso mo fa safwan emano na osi so editre ne ma me se yade a o se ode safwan o se ode mano enesa wonu mu nyina ebekọ oya okesi mu pa eti omo ehye ma oje eye safwan abra oti we no Usman ne de safwa ebre ko chini ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam आपने चाबी उन्हें वापस कर दी और उन्होंने दरवाजा खोला na komjeni sa de ma Usman no ede ko bi kaaba no komjeni sallallahu alaihi wasallam
ewura kaba hono na Usama bin Zaid, Bilal bin Rabah, ene Osman bin Talha na kaba ne safo ikitano omune kana okoe komjeni sallam etu pununim na ohye hono emre kakra na oye asori eye turakat na Hazrat Abdullah bin Umar na ojina bontepe okase abra komjeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam epiedi fe kaba ne muno entempano okoe enokobusa de fa Hazrat Bilal eho se edien ena komjeni sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Bilal yano se komjeni sallam ode eye pila ba ko jina ne bonkum so ba ko jina eye ni nifa so na miensa ewo na chi sabre no na kaba no ewo pila nsia komjeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina pila mienu entem na mienu ewo na nimu a miensa ewo na chi ba konsep foforo mu se o ma pila mienu eba ni bonkum so ba ko ba ni nifa so na miensa ewo na chi na o terese we ene kwa ojina ye ana chese pila mienu ewo nchen ba ko ne nchen ena miensa kan ewo na chi ensu ni nemu no ye asore turakat ensiye we ensu yehunu ewo sai muslim azat muslim maud achese abra ura eye makano azat Abubakar radiyallahu anhu enso ebua ma komjeni sallallahu alaihi wasallam na onen tuchen koma oneno ebo suratul fatih empire no tefano komjeni sallallahu alaihi wasallam edneni etere kaba no na afi oye tawaf na afi otina na otina de funumuso ano kita ne poma ocha kaba no kaba Hazrat Ibrahim ene Hazrat Ishmael ensu epedia ne fapem no se besum nyame a etiri no na manfo de esum abosum wonu masefo no mayira no abosum 360 na wakaba ni munyina no obu ni nyina no bompa yewe se wakul ja al haq wa dhaqa al batil in al batila kana zahuqa no kre aba na intro edwane na intro di jane tempa chefai yeyi ansana ewo sura bani Israel mu ansaka na mantu ne ba na fa amantu ne ho enin kundi no ebi mu eterese sa sura we no etwemu adi koduru abra na yebeyi amobetu amantu no na chefano achese okul jal haqu wa zaqa al batil innal batila kana zahuqa na shase وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق سينكوبون مامي إنورا أيه كرونيموم na afe no so no mame muasronko enin kulim di sronko ne kase no kore abana no entro enso edwane anase abosomsom edwane na entro anase bosomsom de jane tempa na sabo shey she mano de insusanso sronko eba jidifo no akoma mu ne titiri Hazrat Abubakar radiyallahu anhu okenkan na sada no okenkan no so pa Abraham ebia no so no esanso ejina na nemu bio se ebesum nyankopon ba akopɛ no na abosum ni nyina no onom se wonom kura abra komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam odiri bodudwa hobol abosum ni mu no na ejiri firi ne bia no Hazrat Zubayr bin Awam de kire Abu Sufyan se okay ewo Uhud eda no abra muslim fo na wo mo ye prepra wo de ahomaso katie mu se ulu hubul se hubul jina bren konkan hubul jina bren konkan na wo no enkurim de kitwa bia no nya na sabra no wo de ni nyina ema hubul Abu Sufyan ene hwe hubul ne abubunu no Abu Sufyan ya no se Zubayr se mu de ma na entwem nko ene ya be hunu ni pefi se nanka nyame fufuro bi ewo ono mo ewo Muhammad nyankopon no achi a anka de ye hunu ne dei anka nya de ebesi de biara da komjeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam afi o shese ye infonyini a Abraham eni akomchefo so no wonu enjiri ngufom na oye raka mienu ewo kaba no mu na abra opie no so no sanso be raka mienu wona bontin so oyi Hazrat Umar radiyallahu anhu se obeyi infonyini na Afrika banim
Hazrat Umar oyi no wani Hazrat Abraham mfonyi no every say na ye ne say Muslim fo hu Abraham say onu so yekomcheni abra komcheni say salam ehu we no obisa say Umar ere no ye na Nyankopon kase ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Abraham na onye yudeni na onye kristoni na oyobi abere no wase amotufo Nyankopon na osum nyame baako no na no nka nkofo mu eya abosomsom no ho na odi inteche wetri no fonyi wezu no omu eyifiri wono na muslim fo na ehunu we no wono mani ebeje omu nyabotoye mu pa na omu jiri omu okomchini sallam mu no konkan abra komchini koko mo sallam egbisa ensuo se omu benya bianom every zamzam ni mu no yensu a otufo Nyankopon senkyerene kwan so da na de ma Ishmael Abraham bano comme j'ai sallam so benu mi onum bi o kitansu no mu kokura ansofom na muslim fo no mo so am peso mu di yenhira edema wonum ho na abosomso fo ni hunu we na ye onum ho pa no mo ka se ye hunu kendinia na kofu edo no ese bi da bo shemeza alayhi salam e ka di tudwa se yen fa kuma nyina enkai na sede ebu otuntum no yede ahye otufo Nyankopon asori mu no sanso na onipa da sene okokomu no kra ewo hono na kra no eno na boshe mezi alislam ede atoto eye Blackstone no enso eho okoso se otufo Nyankopon efie eduru empempenso bia na atamfo no ede bosomsom ahyemu ma na otufo Nyankopon edan no ade ekọ sajina birin mu no otufo Nyankopon pe se sajina biri ebeba onipa yakra no so ayete se Blackstone no na no so ayete se otufo Nyankopon efie pepepe na abosom no ena ombenya bia ektena mu e Kaaba ho na sede ne sitie no na akoba ne se ade bia no a obedwene ho no entes emfa otufo Nyankopon na be abosomsom ayete se abosom na bosom no ana mo Kaaba nim no otufo Nyankopon komhyeni abra owura ho no mo wadi kunim no obubu ni nyina a one achidifo empemdu enekoe achidifo empemdu no ya to wono mu edin se asorabofo ewo enwoma ahodo atwa mu ni insani ko abi ek tarah par malaika hi kadar rakhte hain kyunki jaise malaika ki ye shan hai ki yafaluna sadiya asorabofo no de wono yebehye wo no mu eye no saa nso na onipa ye wonama kwa no ye de ye hye na saa kwan no so no onipa ye dwumadie nyina no ye ankasa na yetum ehye ne ma intino also yetum modene se bosumsum bia no ewo yemu no yetum modene se be yini na afiri yemu na de hia edema ye no ne se benyansa sai kronkron pa ewo yemu na onipa obetumi adi saa no no ene benyan kunimdie no se de Quran kronkron akan kadaflaha man zakaha hadith sharif mein bhi aaya hai kadaflaha man zakaha ene se de odin kunimpa ne de ote ne kra ne ho na yenhwe se de si no kre se yensa ye katrema ye ni ye hunu makwa nyina no ya de edi ye yakoma no enkyerɛkyerɛ so na adwempo bi behye wakoma ni mu a na hunu makwa na ye kra do se de sa atenka ne be ye adwuma bo she meza alayhi salam ema enfatu we ede kyerɛ se o se ono ubomoden se abosum bi wo wakoma mu be ye firi ono mo se se yetumi ye we pe ene ye ne betumi aba ba ye agidifo komsheni koko mo sallallahu alaihi wasallam esanso eka insema hodo ewo mazatib na pass eka de tuja se abro munyan kwendie ewo Kaaba no komsheni koko mo sallallahu alaihi wasallam maka no komsheni sallallahu eka se no amantu obi ani obiom ne mom jihad na de ewo hono mo se opie se wo ye jihad o se wo ye jihad ye pa na otufo Nyankopon ahye se maka hano ewo se eye kronkron bia na ewo se kronkron bia ko pem atemuda etino enya de ma nkwa se wi ebe kontokwa ewo mu na
mianu mi hunu se sembre kura no ade a ekon no ze betumi akoso kura enche na eni se ye ha emwa na ade bia no a eto fam no hwe no obi amfa kopem se de obi ehunu na zatabas enim de eko zatabas eka se komjeni eka se hwe no mo entrance nsan no na chidini baako eka se osre se etkhir hon de omemo mo kwa mo atwa saa ensensan no na ko jese la meji tu mu se etkhir de ometumi atwa ensensan na zatabu re de lanu eka ditu da se otufo na kopon ema komjeni se salam kundi o makano komjeni se salam enso esore na abra otuntum otufo na ko wi no ka se otufo na kopon abomaka ho aban edifiri मुझसे पहले किसी के लिए वो जायज न था मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी जायज की osono ne ento hyeso ho na otufo na kopon enso abo de bambo kese ena ama maka no na enya dia nyakopon ma ho kwan se kun ebekoso ewo ho no mo na nkunimdie a na ewo ho no mo se omo enya no maka nti no ena omo enya akwanya se ekun ombetua ma ekun akoso sa abre no nenso no hwe na ade bia no ato from obi a amfa kopem se nipa no ka dia tudwa se nkum obi ewo ho no mo a wo gina bremie no obekwa kotua obekwa kotua sika a de beye anamusidie de ama nipa no na afei no so ye chance nsai bia na chiri ba ka se na mo be sere se iskir de ye so ye de be twinche na no komchini dutu mu se ai mi entwa iskir no na chiri ba ko ka se o na ko komchini trowe emame komchini sallallahu alaihi wasallam ka se trowe ede fama abu na chiri ka se abuzar se de na komchini echre se trowe fama me o ya no se de na opatene se na nsem kan wati afi komchini sallallahu alaihi wasallam wakano na opese omotro ede mano na komchini sallallahu alaihi wasallam hwe so mbetro ede amano omo atintim ibn hisham mo komchini sallallahu alaihi wasallam maka kaba epnon anono ka se obi ene wasafata se so disen yakopon oye baako na oni hokani bia ne boshe no ahye ne ma na eko bia no na tumi bia no ane eko chi fasudi bia ehye no komchiri sallam nase na kaba no nsafua ena afei no so no omo behwe amazamzam nsuo ndi won mo di djuma na na be koso ahwe so na obi a ono ade be ya na musidi ade am obi a obekum no mfumso mu no 100 camels na otufo na kopon ayi ahomaso de free mo so courage for sa ahomaso eni hobio ye nyina ye adam enananom na adam ye bo ne free futuru mu afi komchini sallallahu alaihi wasallam eken kan isa chefai ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هو هذا سما يا بومو ايوا ماني ميمامو na yayemu ekwaku eni abusuaku se bia mbehu mo de odimu ewo mumu ewo tufu nyankopon enim eni nia oye okronkron nipa afi komchini sallallahu alaihi wasallam eka se o Quraysh fo na mususu se menemu ebedi ni sai Quraysh fo nka se ade bia obeye bia no enu an ebedi mu we num eni krofa no me muslim fo kura na komchini sallam eka se ne mon ko mu nyina me de mu ho echemu e bawo abako sem fufuru mu se komchini sallam eka se yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin
لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم na meka de Joseph eka no se enei no ye fa sobo bia emomo otufo Nyankopon fa momfom so nchemo na ye mubrohunufo wono mo eye homobrofo so na bra omo eti we se ye de ho ache wono manfo na pie te se de afi omo pie free wono mo ewu amnemu a wono ebeji Islam etumu alat muslim awdela no eka edifa se de Muslim for no maka for no computer and do mo che omo abra computer Islam area de o kabia no na maka for de won ba de ni no o ka se o maka for mo hunu se de otufo Nyankopon senche ne no ahyema ewo nsemi se mun kan kire me ede na mo basa basa na mo ye ya mo di chi ame no menye emfa enchia mo ye nkofo musum na me ba ko no basa basa ya mo ye di chi awom de na menye fa enchia mo na omo ekase besere se de Joseph eni ni nuanom edi ye no mo besere se mo ne enzo edi bedin sa na we eyensemo ana ewono mo dada envie du kransa na ombeni nkundi o maka na komjense salam eni wonum din se de Joseph alayhi salam so eni ni nuanom edi ye na bra muslim for maka for nsem we no edi ya dance se komjeni koko Muhammad sallam ne Joseph alayhi salam ewo eye fatu hono se de Joseph Nyankopon man nkundi no sa anso ene ko edema komjeni sallam na komjeni sallam ekase mono yentuma so na nya den so a ebebu mo fo anase ebebu matan na komjeni sallam ekase komjeni sallam ewura maka no atamfo ni nyina ye kire wonom ede ne wonom ba komjeni sallam enim na atamfo no na wonom ankasa ehunu se boni o maye ne de no mo se fatase ekum wonom na wonom eja o mo ma komjeni sallam se komjeni sallam no ankasa ebehunu wonom mo bonti komjeni sallam so ede wonom ho che wonom na enya de oka kra de ejina hyede se o mo medi Islam tum no fa ho che won ni nyina mu no abra wonom ehunu se aso ban pagina bre konkan yi no e komjeni che no wonom nyina beji Islam etu mu na ba kwasem from mu se komjeni sallam e ka se komjeni sallam ni suban pagina bre no e adia yebehunu se yeshe eyawa komjeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne chirifo efemu ene ekwanya komjeni sallallahu alaihi wasallam ene wonum ediye abra obenya tumi pa e wonum no so no na ya dansidi pefe pa edi yawo ena Abu Jahal ene ne nkrofo onuma fa ntu komjeni sallam so one ne chirifo akronkronfo no so Muslim for ma titir wonum ebo enfrumu ema wonum edwane ko bia sunko se de beya obayo betumi atine mu mienu na ne boni ane se waji atu muse obi ene wasafata se so ne se Allah na komshini ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam abara onyan kudimdie no ode wonum na ho che wonu ka che wonu se la tasriba alaikum al-yawm ya imshe ni suban pagina bere surunko yehunu no komshini fufuru biare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Nyankopon fa wasum je guye komshini sallam so one nasifo mu mboshe milan islam afi wakati jase abra komshini ewura maka no nanka opa anka wonu mo yen basabasa no bekunkum wonu na zodo mu che wo eka se la tasriba alaikum al-yawm ene de nya de bibia betumo so abra komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonu che wonu mu nyina be muslim fo na se asu ban pagina brewe yen hu komshini fufuru biye mu sanko fo no mu di yaw pa ato komshini sallallahu alaihi wasallam na ene na dofo ene abra komjeni sallam enya tumi sen ko be odo betwon maso do hu eche wonum enso no na ka ene perperi okopa se obetwon maso nanso komjeni sallam e de wonum che wonum e da boniface edi na wenum ene nanso so so komjeni sallam chiri fo so
ntino komshini se salam oni ni din ene ne honam eko se Muhammad a wono mo ekron ni jina brana se wono mo omo boni din pa e wasase so ene wo osoro so na kopem se onipa obenya sa su bempa jina brewe no nya dia obenya sa jina bre konkan onipa untumi nyu otufo na kopon ho do nyina ensho mu kopem se wo no otufo na kopon enso ebo utidom na wo no obesua komchini sallallahu alaihi wasallam obenante na namomu o nyankopon fa humo brogu yikomchini sallam so ene na chidefo na sefo de etwaso ne de beka ho tiri na medi animu aye janazagayo ama chifu mienu Sayyid Lubna Ahmed Saiba Sayyid Maulud Ahmed Saib ono wonyan baby ko ne hokani no wesu efrimu enche bia no wadin fie dioso baako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun otufu na ko padu mutino ye musia e wo muse na onsom ewo lejina mpanifo no ewo amai ni nyina mu no wone mantemu no na osomo no ewo wari Said Maulud Ahmed Saib ana oye Sahib Zadi Amatul Hakim Begum Sahiba eba ene Said Daud Shah Saib omo ene kano az Khalifatul Masih otosom yesa ena ishra suma wonum na enam se na futusem ewo mu no mekan kakra edi akyere mu Khalifatul Masih otosom yesa rahimahullah oka edi tujana we ebe ye mfasode de ma aware bebere ekoso neyi aware ayete se edia na wasi ye hwini pa na ya tete yesa edui na wasi de kauli sadid ena ehweso se yebeka nsemu a edimu na eye no kre na eno ena betuma me nya sa bambo no na enye obane okunu no nko a ena ehwese omo ebebo ho ban na mom na busua ni nyina ena afimpo no ayonkofo efrise prepi no sa mentimi wase ebam nyina no eyade a we mu nyina na eka ho bi nti kaule sadid eyade a ehia yi pa tino se nika na me bon pa yi no tufu na kopon hira so na me hira fama jamaati ni na na me mfaso de fama ada sama nyina asefo a wonum ebefiri mo ba no mesom esumi efiri se meka se Lubna Saiba ebo modene pa se sanse mwe no ode be ya adwuma yesusu kedni otoso me sanse mi rahimahullah edefa oye ne busu atwaka ho yesusu kedni otoso me sanse rahimahullah also ka se enei ka ye Maulud Ahmed oye menua ba keto Amatul Hakim Sahiba eba ene Sayyid Daud Muzaffar Shah Saib na fi obano so oye Dr. Said Muktaba Saib ebaba afi okase Dr. Saib ana otun huama no edokotani oye juma o Africa abro mu eshe nu jahan aseno na okawa kifina no nkwa ne free medical field ono so ye deto nim se ono so ebekwa kosom ewe bibi memu se arokota fomotu wo mu ma otu fo nyankopon enso esira no mpaye na okoso aye adwuma pa se surgeon kesi e Ghana afi ko ye adwuma nso e wo Nigeria Sayyid Lubna Saiba ne ba Saud Ahmed ono so etuni ho ama na sese oye administrator e wo Fazli Hospital na efa ne maame ho no okade tudwa se abra me na na bema eko asokore Ghana no e wo nuza jahan nhye ase no abusuani nyina enso edi na chi eko eme maame nso eko bi Lubna Saiba na sabre no sokra na we esi ansakra na obeware oka se enam se na medical supplies and no so ntino na wonom etwantade enede bandage na light ni ho etino no mo de torch na eye surgery ahodo ntino na onokra na osu no no so torch e de hwese de be ya ne papa doctor ni betumi aye surgery ni bi okoso etrese
na oye obia na owodo de ma foforo pa na ne hokafo ene na ase onum nebusua ohye wonum asudie ma 1986 otito was test so eba opra wonachi afi no cancer and diabetes nanso nya de odan ne ya odi na ono abrebia no ayekra so bedi djuma te said obi an ho edin pa na o chene mpaye ne mofra ne nananom mpaibo na ne nananom motin ntero hwe wonum ye pa abra nani ebe ye mere na ontumi nkenkan Quran ono ankasa no नहीं कर सकें तो फिर ऑनलाइन na ochie Quran kinkan ne bi online इजलासों में na jamaat nshie mu so no ko abrebia dakro obibisa no se hu fa adaiti na nshie mu no babi o ya no se nshie mu no eba abede na membe bi we jamaat nhye o se mi echi na ehun ne se ya so di pa se jamaat nhye nya obedi echi na osanso eyaso edema meyere ntino na oyobia jina beribia no tumi de no hye mu bi na one ne nse no mo ewotwaka emu dopa yese otufo na kopo so behunu ne mobo o baba ne babe mabako ne babe mantemezi aka no oye obi otu no ama jamaat yese otufo na kopo se ne mofra no mu enante onu mame kwansho mazmun bibi sai ba onun da tosum yenu oye Muhammad Shafi Zubai Sahib ofri Germany ehukeni ofri mu enche bia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na ofri Mauritius na media era jama ne busuemu efri ne papa ne nana ne babe mabako ne baba ena wono mu ewo hono mu sesei ne babe mano sese o chairman humanity first o Germany Zubai Sahib trose ke ab ghair mutazalzal iman aur gehri ajzi ka namuna na oyen fatun surunku ede ma gidi pintin na metumi ede gidi akase sede osi etete me ene chechira wodi ehye yimu no ya dansidi ede ma sede owo etunko ma surunku no wo gidi pintin na nya dia mete se wo kan o ya obi ho asem kra shadid bimar hui कहते हैं उसको तो खास तौर पर उनके साथ रहने का na ni yari ani twatu no na me wona nchen na bere bia no na ni ebete bia no na de hia no an se ni na sori na o hwese obeya sori pa na o wabotre surunku na nyankopon hwehwe nso no na nakomato ne yem ewo ho लोगों के काम बड़ी आया करती थी और राज दर बड़ा रखा करती थी किसी मियां बीवी का कोई मामला था उन्होंने मुझे kase na o ni jumadi yahudo no disie तो मैंने कहा कि मुझे ebrebi na obani okunu ewo kasa bi na osi obisa obay efa ho खुद अगर बताना चाहें na okase obetumi dia hye mu na enade a hwehwe ensem no ebetere akwa abonten nti kwan bia so no hwese asomdwe bekoso wonu mu no wodo sonko ani twaka sonko de ma khilafat na ma na jiri ko eye khutba no so yi pa ne nana etere se mo bia no tie ni premium na prensa se nyade etie ni pre ba ko a ebetumi atini na ase eten se utie nso no wanti ase ya ne na mfaso bia eni so na wani otufu ni akopo twaka no hunu da yaso a na ebemu a na ehema na ne twatu ni mu no Zubai Sahib trose oka ebrebi se me o cancer na wonom ne scan wi no mu se o cancer se mu buza se de no hu ye no oka se otufu ni akopo ka chem na ochire mu se na busuako no no mafiri mu eba ne nchen ebe ka chere no se oba no ebi on kan chere se ebe ya obe ha na emu no mabasem be ka chere se wanya cancer na no no otufu na kopon e ka chere kransa na wonum ebi hunu ne nse no ma mo ye German for nanso no odan twaka sunko a ne da wonum ntema otiti wonum ye pa se wo mo ye German for no na mo be sre ne nchen ye afutu bia ase obaako
Susan Zubair Ekase Oye Aseono na Odan Fatu who say Nitirimu fine na Debian will be an Nijin or Shane said Mamma na yen from Swa or train pepe na afe or bompire and so Edemaye Maria Zubair ne Aso Fufo I say me worry no or Chem said you see unworthy and I said yesi asuma hoho o tire me we wa bra wan hye me kra na se o twumanim o bobom chidom pa e o madesua mu ne babai etire ono nso ekoye medicine o se no hye me ma no ana obomodi o ka chem se me de me ho be hye jamaati dwumadie mu na oboa me pa na brebia no na o hye me nkran inshallah se o hu ne mobo na omane mo fra no so emenya ne mpaye no so so da amen alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان